Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mamari ada puda punga tak rilalena yewe waniwe nafada puda punga toki punga Allah ta'ala rilalena surgana pung Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah, sebelum upateru bicaraku melu adampa ka nasabah adampa maraja untuk papolonga ki ada wak berekada nasabah engkam mana mati bicaraku de nafada bicarata nasabah yaitu bahasana to pinrange si bawat bahasana to wajoe madari angka sin rupa-rupa na kiadena fada. Makanya sekali lagi melu adampa ka nasabah adampa maraja mapa mula capak gemek letu capak kanuku engkam mana bahasa aku de nafada bahasa tak. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah. Ibu makutana ka jolok be kasiaga ni lo mamolu. Iya tahu nge, iya tahu nge. Angka galabi pole 10 na. Angka galabi pole 5. Mega na. Alhamdulillah. Betuan na yaitu narikoliap bini pole 5 apa ni? SPD ni sarjana pendengar SPD pakutanana makoke bapak ibu yang dimuliakan Allah mega nagaro bokot teriala narikopole ki mamolu aja akam mana maulu ni tolilo mamolu nade pagagawat diriala pangaja pole Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja akam mana maulu ni toliloma maulu ne kiasi salamopi mak bali bola aja akam mana maulu ni toliloma maulu yero lakayena balle mopi benena aja akam mana maulu ni toliloma maulu yero benewe makutumo pitiri kang iwe palla lakena nasabatallau maulu tujuat tayanaritu maka denange pu imang melo yang ceri ampe-ampena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melo ki makka celori Nabi nasaba yero Nabi betul adalah manusia biasa, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak biasa seperti kita. Tongangi rupa tahu, pada ki rupa tahu. Nekayero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena fada idi rupa tahu biasa. Yero tempo namate Nabi napitapung Allah Ta'ala maka dade meto nafada Nabi tak sibawa rupa tauleng. Yero sebelum
matena Nabi ta tempo na munro ri Madinah, maka dai Nabi ta baja singa dia na rekomate ka wai buku mu cameaka, maka daki gaidi icamme, maka daki dio maka dai Nabi ta wai buku tadio nganga angka bunni bu Nabi ta di Madinah, namanya adalah sumur Garsh. Ia narona pasangan Nabi ta maka da baja singa dia narekomate ka iro wai bukuro mudionga sumur oh bujung nampe nange melo dampa metona iro Nabi ta nafurangi sabai maka da narekomate ka iro wai bujukuro tala tadio nga. Walhasil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibon coki bicarata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, yero sahabae launi male yero wae diangkutlah menggunakan unta. Tempona diangkut menggunakan unta sampailah air itu di rumah Rasulullah. Tempona lattu yerowai kobolana nabita itaroni, kemudian disiapkanlah untuk dimandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempona idio nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pak, disinilah Allah memperlihatkan maka dayero nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nafada idi rupa tau biasa. Yero tempo na idio na bitta isiram niko sahabae yere di ko dio kibu lau tege waita lau yawai atau lau yasei lau yawai berlaku hukum gravitasi bumi penengang kataumatik ko patobong jok kay puimat dioy nasirangnya otomatis tapaloyase oina urasal lari manaki. Tetapi tempona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiram oleh sahabat ketika dimandikan tidak berlaku hukum gravitasi bumi. Tempona idio Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisiran niko sahabae sininna yerwai takkaneko odina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menrek loyase maneng yerwai air yang terkena pada kain nekiade natakkanna kodina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam loyawe yerwai tak bagi dua waye angka loyase angka loyawa. Betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yerwai emenrei nasaba alat biranna nabita ya jaja tapi kiri ki maka yero nabita rupa tahu biasa pada mukir deta pada nareko nabita melo carita megalade caritana magi karena Rasulullah memang adalah mujizat besar tak lama maulu melo irampe aja janna nabita tanggal siapa pasti najaji nabita bu 12 Rabiul Awal pak tanggal siapa nama mati nabita pada mui 12 Rabiul Awal pada mati asona asosening asosenin na jaji nabita sosenin na mate tanggal 12 na jaji nabita tanggal 12 na mate bulan Rabiul Awal na jaji nabita bulan Rabiul Awal mato na mate pada mui. Tetapi
de nangka na amateyanna na irampe nabita makada kita mau haul to makada mimeloki loma molu aja janna nabita de nangka to makada amateyanna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melo irayakan. Berbeda ketika ada keluarga kita yang meninggal, angka to mateta, angka gurutta mate, angka to fanritata mate, angka kieta mate. Matamu itaunge leyeng ngerasi dengan melaksanakan yang namanya haul. Bahkan nape talung ngaso matena to matuata kita ta'asiyah, ganna ipitu ngaso kita ta'asiyah. 21 hari berkumpul kembali untuk mengenang kebaikan-kebaikannya. Ganna ipatapula sona yang ngerasi amatianna, ganna ipatampulang yang ngerasi masagena ki ganna isi tahu yang ngerasi masagena ki ganna i 2 tahun haulnya kita peringati, masagena ki 3 tahun 4 tahun dan seterusnya amatianna dena faja si mata yang ngerang. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nangkai peringati haulnya, tetapi yang diperingati adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magi napak kurubu nasaba sitongat-tongenna iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hakiki denang kanamate Nabi iro nabita secara batinia denang kanamate, namun iro secara fisikia dekni gagalan roalena nabita lolar rilebon nanyitanae, tetapi secara batinia denang kanamate nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga buktina angka siddi hadisa nar nabita rampai makanya nabita manzarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Niki tau syaraika rimun rimateku fadamoitu nasyaraku tempoku tuo ya. Niki tau los syarai nabita rimun rimatena tiki jamon rokuburuna nabita bu timon ro kampona Madinah maja temeto mete Madinah nafabat tuangi to fanritata niki taulo Madinah niki lo Madinah bukan hanya di Raudah, niki taulo Madinah sama dengan mensyarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narikoloki syara'i nabita beresalaki ko nabita beresalaki. Bukti yang kedua narekoma beresalaki ko nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam detu nafada beresalata koloki masyarakat kuburu narekoloki mita kuburu ma beresalaki aga beresalata bu koloki mita kuburu ko kampota Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Nekia nareko nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibere saleng deto makkada assalamu alaika ya ahlal kubur. Nekia makkada ki assalamu alaika ya Rasulullah. Mak bere sallaki loko nabita. Yai kongka bestita melolo umrah titip salam kepada Rasulullah. Besti asalang kako nabita kande asalang kako nabita sapo asalang kako nabita yero penting we leto siwita misani kami lo umrayanu saya usani karena jeta lu halama catataku angkani sujadange angkani ceree angkani cilae puramana ni noki we mega moko Makassar. Tetapi yang paling penting meloki titip salam kepada Rasulullah.
magi na pantiki melo titip salam kepada Rasulullah tengerangnya, maka de tofan ritata niki tahu titip salam kepada Rasulullah nei napa yera bere sallata nabali nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka de tofan ritata de tomate sebelum angkana isyarai secara langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kong kata ulau umrah mengantaraki jamaah umrah, haji dan lain sebagainya. Tengaran lalui bici-bici asal lengak ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakanjaki lalu je ni atakoloki mamolu pakanjaki. Ajak gagal lo mamolu gara-gara telo. Ceritanya ki biasa nih cerita, boleh kama ceramah maulid biasa engkau tuh naik kita we to kenal kita we nasabah sejarah nama itu makro mawewe kisah di koyobi pacar mana deka lengi agi mani boleh na latuka boleh sebelum duhur angka tahu mata aja katamu weka ni mendre yero nange ro makna napodangi noreta makada aberani itu telum koro tamu ero nange sapo nama to melomoi bapakmu lo si mamau lu harapannya makan kamu situ matu nasabah dega apa sejarah anda dega atau anak pacar ramai kecuali matu pui melom ibu sejarah baru poncoki bicara sudah duhur saya berangkat lagi ke acara yang kedua. Saya sampai di lokasi iro masjid lebih kurang besarnya seperti masjid megato persiapan jamaah banyak, panitia banyak. Selesai acara poncoki bicara selesai acara melo nama de melo ima pitangi pengala ta'ala maka dana reko angka aga ijama pakanjaki lalu ini kanjaki nareko angka atau niat masalah niat na lempa kosong itu nama tan raja itu enang katulelo sele i malena maka itu malengai ai bahaya itu jaga mas tun masele masusah panitia melo mapitangi pengala ta'ala maka dapat kanjaki ni menrena otoe ya lengnya atak kalupangan mana sininna panitia sininna jamaah ya lengnya atak kalupangan maka dah penre toko si di ko otonos tase de gaga desa we lau pima dewe lau cari tangan mi maka dapat kanjaki ni ata cari tangan mi. Saya pulang ke rumah tatu kak boleh pak itu wijaya nape neng kaling aruna tuh kadang kan bapak turun pak telur mecawa me mana mak kenapa masalah betuan ada bu pekanjaki niata kalau kita hadir pada malam hari ini lillahi ta'ala Pungala ta'ala ya katai insyaallah lino akhira iruntu ipamalakna tetapi narekolino mi ya katai irilalenna iwan niya dampa-dampa ki angkan-angkan alempa koso kilisu makanya pekanjaki niata innamal a'malu binat wa innama likulli imri'in ma nawa tungke jama-jamangi tak gatungi koniae agi-agi na niya keng rupa tawe pasti nalolonge ifalisi memang maka dah iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah iro Nabi melometi contoh melo ki mala pangaja ko Nabi mega melo contoh ke Nabi aga bansana wadi contoh ko Nabi di antaranya adalah sifat at-tasamu ia sangi at-tasamu adalah mengerti memahami orang lain
dekna sifat dirang ati, dekna si singgung-singgung. Ya. Mega yero, status na kuiwai, si sule si singgung-singgung, dena wedding. Lakaye harus makanja batena mak berekada ko benena. Benewe harus makanja mak berekada ko lakena. Itulah yang dimaksud dengan tasamu. Yero nabita dek na melopat diri atinna padanna rupa tau. Suatu ketika angka arak badawi, ya sangi arak badawi arak pak kampung. Yero arak badawi baru-baru tama seleng. Kemudian berwudu. Tempo nama jenne itanga iko nabita. Hure ma jenne yero arae, maka dai yero arae loko nabita ya Rasul. Cocok mo gejero bateku ma jenne. Yero nabita nasabak na jagai perasaan na yero nange arae mecawai. Nenapa nita panglut ta'ali. Maka dai nabita napodangi Ali. Ali ajenne ko jolo nenapa Ali meloni lo majenne napodangi ro ara abadawiye maka da itei carana Ali majenne tanga ima pamulanna latu capana majenne ni panglut Ali mulai dari awal sampai akhir pure majenne panglut Ali maka da yero arae deta rona fada bateku majenne surona pengala ta'ala dena fada bateku maka dai nabi tak nareko dena fada batemu majenne Ali nareko majenne ki imondrie papadai batena Ali majenne iro nabi tak dena tapa maka da sale batemu nekia najaga perasaan atawe mengajarkan dengan baik. Biasa kayak di nape kasih siddi hadis nafala nafas salamana ni tawe milumana ni patama tawe rilalan naranaka ya dampak ki egana kita hadis egana ayat di dalam Al-Qur'an dalek muka nafala maning tapa milumana patama tawe rilalan naranaka maka de guruku nareko angka tahu toli lopas sale tawe nareko angka tahu toli melo pas sale tawe dua mintu pas sabareng nomor sidi makurangi bacana nomor dua sale bacana ya ekong kata di rumah pas sale duan rumah itu pas sabareng makurangi bacana yariga sale bacana tomato lebih kong ke hadir. Yang kedua, angkai melo ya ceri ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat-sifatna ia naritu ittiba'ur rasul. Ia sange ittiba'ur rasul ipegau i aga nasuruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia belewi aga napesangkian Nabi ta. Pak kuling ipemang. Ia sange ittiba'ur rasul ipegau i aga nasuruan nabita ia belewi aga na pesangkan nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka simakutana maka dategaro kaminan malebi ipegau i pasuran nabita ya rega ya belewi anu nacang nabita jawabannya maka da de nawadding ipitte maka da siwali mi bawa melo ipegau nasabak malebi maneng harus ipegau pasurana nabita ya belai anacangnya nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabita nasunna kaki masampaja sunnah yero riasan ittiba'ur rasul nacaki mak gosip ittiba'ur rasul jadi nareko angka tau siwali mi bawan napegau tanya apa tu ittiba'ur rasul raji masampaja sunnah Purana momak beresalam mak gosip tania taba'ur rasul kumakiro ya rega dena nak gosip ne kia dena sampaja sunnah tania to ittiba'ur rasul angka si maka dan mas sampaja wajib mokaje yero sunnae de to na penting yang penting wajib tengarang antara wajib si bawa sunnae dena wadding ipas sarang
karena memiliki fungsi yang berbeda. Aga fungsinya sunnae nareko angka kura pole ko wajie yero ya tepangan nareko angka kurang. Contoh, makki sibuku ki niga kue makki sibuku kurasa mega aga gunana isi buku mancaji papa genak ko isi tayar nange kurange yero gunana ya. Jadi yero isi asli anggaplah itu adalah wajib, nareko kurangi angka natalau angka kura poleri isi taro yang kita gunakan adalah gigi palsu papa genai macaka si irita makan jasi pemang kama si makada nareko make itu pale sunnah na bawanya upegau aja na upegau iwaji mas sampaja sunnah ma teru naik yadena sampaja 5 waktu mas sampaja ma puasa sunnah ma teru naik yadena puasa ramalang mas sidak ma teru naik yadena seke walaki akale barakasi napu solina isi bukue nafu kanjak na isi bukue tatta ilab bima kanjak isi asli maka itu betul ya pak isi bukue nafu kanjak na nafu solina isi bukue tatta ilab bima kanjak isi asli aga batuanna maka antara wajie si bawa sunnae dena wadding ipasarang karena salin melengkapi nareko kurang ngiro anu wajita papa genana ya naritu anu sunnae dena waddiki makki si buku nareko de gaga ngingita ya aga batuanna pak batuanna ada dena waddi mataping nyero sunnae nareko de gaga anu wajib meloi taping siratu rakanna sampaja sunnata sesosiweni neki ade gaga sampajang wajita denu le mate pange atsasoki saning kamis puasa sunnah kamis neki ade nang kata puasa ramalang adampa ki denu le mate pange mage nasaba ya sange itepang anu angka tukurana itepang maka daki melo kalau melikain ko pasai ki mage kayaknya bu melo ka mate pang bowong engka bowota de gaga ki aga melo itepang makoro akalangi mak bicara aga melo itepang yero sampajata nareko de gaga ya. Iye mi itepangi ko kurangi pengarangi sampajata yero sampajangi pantilak de onro pantina lino akhirat itu untuk kaki sininna nabi mas sampajang mana mapamula pangluta nabi Adam mas sampajang nabi Nuh mas sampajang nabi Musa mas sampajang nabi Ibrahim nabi Ismail mas sampajang sampai dengan Nabi Yahya mas sampajang, Nabi Isa mas sampajang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mas sampajang maneng degaga dena sampajang tania bawa nabi-nabi mas sampajang namo malaikat mas sampajato malaikat yang ada di langit pertama salat yero sampajang na malaikat di langit pertama tetto materu di langit yang kedua sampajangi malaikat mas sampajang rokok materu di langit yang ketiga malaikat mas sampajang pura si rokok tato si pura si tato rokok si di langit yang keempat malaikat mas sampajang sujud terus di langit yang kelima yero malaikat mas sampajang tudah matahaya di langit yang keenam yero malaikat mas sampajang pura si sujud tudah si pura si tudah sujud si di langit yang ketujuh yero malaikat mas sampajang mak bere sallallahu atau mak bere sallallahu abio pura silo abio mak bere sallallahu silo atau pura silo atau mak bere sallallahu silo abio mas sampajang mana
tiba-tiba angka tahu nasa ngiyalena jago, angka tahu nasa ngiyalena mapore, angka tahu nasa ngiyalena macam lebih dan lain sebagainya. Nah napa dek napa tatung ngiriasannya sampajan 5 waktu adam padam paki. Sehebat apapun kita, sejago apapun kita, narekode naripatato riasannya sampajan de gaga angke tak risesena pun Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya wa wija-wijata bawa rekengan ngiriasannya sampajang pantilat da yero riasannya sampajang narekode tulle pak biasa mas sampaja wijata ko boleh tampi illo masigi kalau ni masigi tak biasa ni tu mas sampajang kasih maka date kuye carana yampi lo wijay masigi ustaz namo ambo na de to nalo masigi angka carita angka tau toli itanai magi de lo masigi nasangagakku je lo masigi na gampang mo ko melo ka lo masigi karo cawe na de to nang kana salewi masigi onrona namo tanga bani melo ka lo masigi ko melo ka lo cinampa de nang kana sale onrona masigi namo bo si ko melo ka lo masigi cinampa na sabat de to nang kana salewi onrona masigi tangaso melo lao de gaga masalah na saba de na sale onrona masigi tungka angka tau tanewi makor pape balina de na sale onrona masigi de nun lari masigi macawe mi gampang mi ko melo ka lo sisan na ipalasay ko pengala ta'ala nakan nastro ringang monro bolana joka bali bolana secara ini mulle mo fagalo masigi sat de na ullay karo masigi de na nulle saleon rona mulle mo fagalo de na ullay asa tato lima kada ko campai mi komelo kalau masigi lo no kare masigi masiri nang katoje tu to mapakor iye panalo salu ko masigi malah sapi iye panamelo lo mak bereja mak ke papi engkani witayano lo mak bereja mak engkani witayano lo masigi iya malah asai purai nakan nastro dena nulle marigage lo ni tu masigi la ilaha illallah tigi tempo na lo magala kama pakur hati-hati. Ini kehidupan adalah ujian. Nawereki pungallah ta'ala umuru, nawereki pungallah ta'ala adisingeng, semuanya adalah ujian yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kayaknya selalu kiko masih apalagi kong kaurani dia nalo maka juma ai bahaya lada itu bu pasak ya pakanjaki colin na ye makun raya ang kamana lakai tade nalo mak juma kalingai makun raya ang kamana lakai tade nalo mak juma melo tulunga apa ngojekang ilo masih tapa surang yung koso tapa gajiang ilo masih kamana anak tapa orwani de nalo maka jumai aleng yung koso nalatu masih maka juma magai ang nareko angka orwani de nalo mak juma dengarangi bu ya dengarangi nareko angka orwani de nalo mak juma di hari kemudian tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nasabah yaitu ko maju maki pa, yaitu ko maju maki idi orwanewe, lai caki, lai stempeleki, sininna tau angkeri lalan nama sigie, lain peman, sininna tau angkeri lalan nama sigie, jadi saliwan nama sigie dia itu. Ngerang ya sininna tau angkeri lalan nama sigie tempona pu iman na baca ni makada barakallahu li
kemudian duduk di antara dua khutbah, sininna atau angkeri lalanna masigie lai stempele ni iyalen ni tanra pole ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito na roi di pakkato bae tempo na tudak kiri palawangan na dua khutbah denawat di tapamenre kita topemang kira-kira latu ibaca surah Al-Ikhlas na inapa kita tong untuk mengambil khutbah yang kedua. Magai ya lengi kesempatan yero malaikat na tanrai mana sininna tau angketa mama kajuma. Jadi sinin nang kerilalan na masigi rialeni tanra stempel ini. Jadi yero isaliwangnya dampak ki denakan stempele. Yero toli matole pak yawana manarai denakan stempele. Yero toli monre tu dako ajene kan denakan stempele maka to batawi. Ya, sebang katoje itu bu tanai laketa tamamogi masigi. Tanai ni gaya tu nama ketobah aja cuma tanai ni mah ketobah itu naja ruis sanginange hati-hati ki dia mana tama masigi sila ada aman itu tulis pasadiangi wajunna terikangi wajunna lo maka juma ternyata aku mi pale yawana popo timon rumah tole ne napa tama maka juma tanai laketa lo mogi tama mogi apa ko manasai maka do yanu nange maka tobah Ustaz Sabir yero pole belawa tapani cedek. Oh, tamamuiro. Aga nak katobang. Dia apa na bisa gimana? Na sabana pe mak beri salam matinro na. Kato tu pima makro. Napa ki mak beri salam matinro ni? Dia na marigaga ro pima, dia na marigaga. Mage tamamui masiye. Ya, maga pe ro monro yawana manarai. Ya. Tatanai la ketabu, tamamogi masiye, tanai anata yero rani, tamamogi masiye. Nareko tamamui masigi alhamdulillah mendapatkan cap stempel yero stempele pantilada melauki surat keterangan kepada desa pacama na lupa stempel stapna na mau purna tanda tangan pacama dega stempelena dena wadi yake gunang dena sah. Makanya ketika yaumul akhir lay kumpulkan ini di ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ifare samana ni roraniwe mapa mula piman tinggi stempelemu napitani piman ale nama katoba jadi yang kas stempelena pak bangi napitani bilalae KTE napita mana nih jamaah yang ada di dalam masjid napita mana nih sininna angketan rana nange lepodani sininang ke stempelena sininang ketan rana pada lo mana nih sapai beneta cari anak perempuan tak cari indok tak sapa nih nenek tak sapa mana nih sapa mana nih kemudian berkumpul kembali nih napa iweres sapaat ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yero nange pak kajuma de enatama ko makatobai tawe melo imapitangi melo melapor kepada Rasulullah tapi ternyata de gagas tempel napunai masiri siruntu si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia gaga tandra-tandra napitang ilalukko benena bapana tigini stempelemu tigini tandramu akhirnya makara-kara antara lakai si bawa benewe materi asri monrina Allah subhanahu wa ta'ala angka pala bimacilaka ni ke yero tau de enang kanalo majuma yero nange monroy saliwang lomo itu majuma to demi gagas tempelek na angka pa lebih macilaka de enalo majuma agak cilakangan atau de enalo majuma tempo nananya pura ni yere sapaat orang-orang yang ada tanda-tandanya kemudian kekecewaan daripada orang-orang yang tidak masuk masjid ketika khatib itu membacakan khatib angka na kelompok yang ketiga melolo siruntu sibana bitta toli melo mangolo ko nabita ya Rasul berikan saya syafaat melolo me siruntu nabita tetapi yero denang kanalo majuma tungkat natirona makadar angkar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itikka ko malaikat ini napai pak boko de sini te nabita ketika dekat kembali itikka si ko malaikat ini pak boko tungkat macawe si bana nabita i pak boko iko malaikat gangkana de nulle siruntu si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ia naronangi wakadabu talai sara tapang ojekeng laketa narekodena lo majuma. Ya. Karena bahaya sekali nareko engkau rohani dena lo majuma. Ya. Bahaya sekali. Tomatua malabiku sila surah malabiku engke hadir. Selanjutnya Yero nabita ampe kedona melometi contoh megalak da yero ampe kedota idi ummakna madarri kasih sisale napak gurunya nabita. Rasulullah penuh dengan kasih sayang. Kasih sayangna nabita tania bawan loko padanna rufatau. Namoko alangnya namoko olok koloe makan jatuh kasih sayana madar yang kayero dari palau ngetai di nareko matunu balai depa nama te balewe na tunu nih kagabu makor kedo mopi balewe na todo ni na pendre ikoro yasik na barai kagak angka di dena wadding icalla si dia olokolo nasaba afi pungalla ta'ala bad di bawah maka gunanya afi untuk macalla. Makanya kumatunu balik hati-hati kibu makanja pimati na balewe nenapa tatun madosa gitu aga madari toyero idi makurangi ada tak padahal yeror yasangi ada ala adabu fawqal ilmi yeror yasangi ada lebih penting lebih matandre nih ya pak disengenge biasa tong ke yero roani mas sempajang urane sih mas sempajang ko mas sempajangi yero mi bawa waju calepan na fakiroh nafatan rei pangerekna maka dari fikih uratna orwaniwi antara fosina gangkotuna jadi narekota tutu moyero tomas sempajang asa na sempajata pakai wajunna waju gaje na waju si minggu ni dene sesak na pakai mapengerak lopo pada kolor ronda ya saya na ba ya wawaya na bawang utuna sempajang sadeto gagami tak lalan na kamarak Allahu akbar baca alhamdulillah naje napa ngupu assalamualaikum warahmatullah letus sempajang asasan sempajang naik ya kurangi ada nah ya. Pak kuling pemang asasan sempajange kurangnya dana aga bukti nama kurang ada nah matu ke subui ma berjama subuh ki tak dampain kapu imang lau ki matu ma ber sampaja subuh apa ngarak lopo ki napa tala waju tayernangi waju calepang waju kensie tafake lomei atau masulara puntu ki yawana bawang ututa tafake lome loma apa sempajang sininna jamaah maka damana malasa ni puimang padahal narekomelo ibaca pikina asasan sampajangi tetapi makurangnya dana ye narotolina pa guru atau matu atariolo pakanjaki na adamu melo kilo mobi bali bolata melo ki dupai sumpul lolota na tudak ko jolo ne napa ma berekada pakanjaki jolo sal kalabamu ne napa mewa ada tawe napa guru kita matota anak-anak mako kewe yang kasalama napa ye ko wiri palae gorani oh siti wih enremo ko je jolo tudak ajarkan kepada anak kita adab pantilat de error yasanya ada kata kajajian angka pengaji yerona pengaji mengaji koyoloku 5 tahun nama kata nimi
5 abio nama katani Al-Quran. Desa nama dosa. Dia nama dosa. Purai mengaji. Masa bak sisa moka. Kerekam kanjala ada bacamu. Melomo pak mengkalingai mupa aja. Sit di bawah Quranna. Kedai agadeng. Maka daka sale ada 65mu. Magi nang kami makatan ni 5 atau aku rangi makatan ni 5 abio. Kau mengaji ki mondria selei. Atau makatan ni Al-Quran abio makatan ni mi. Agapi. Ada rituan kayero pak kacamatai. Pak kacamatai mengaji. Kau mengaji wi pembaki di kecamatan. Pura mengaji. Iro aku rangi. Nah tutu ni aku rana. Iro kecamatan. Nah taruh ke yasin aku rangi. Salai ada na. Desa tama dosa. Nekia makurangi ada tak. Aja na yasin na aku rangi. Itaro kacamata. Ini sepele. Cedek mi misalnya, tapi madari lada kejajian. Ya. Toma-toma malabiku sila surah malabiku ke hadir ipalisi pemang. Maka daya meloki contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Egana nafa gurunga ki Nabi ta. Melo i contoh. Makanya pasaki. Maka daya yero na rekomelo ki makka celo ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de tu na fada mana kemampuan tak de na fada mana. Maka pitte ki koronange anu wadinge ya ceri boleh ko Nabi ta. Engka tahu magala masampaja sunnah. Ya naro tafatar. Engka tahu magala ma puasa. Senin Kamis ya naro tafattaru jadikan sebagai wirid ya sengi wirid 2 tahun ni si olah-olah ipegau. Angka magala masalawa asalawaki. Angka magala masikiri asikiri ki. Angka magala ma baca korang baca koraki dan seterusnya. Kita semuanya memiliki berbagai macam keahlian kekuatan nawiriki pengalat ta'ala. Maka apun naiki sit di jama-jama pak kasih yang andalang. Engkai andalata. Age di andalata mengaji. Age di andalata masih sedekah aga, sedekah Jumat dan lain seterusnya. Ya narur ya sewirid. Tuma-tuma malabiku sila surah malabiku engkai hadir. Selanjutnya maka tan rafa pujita lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamegai salawat lori Nabi ta irori yasengi salawat yena rotan rata idi maka da umat naki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tan rata na iro siapa yang paling banyak salawatnya mabela mupi na tan raini Nabi ta maka da umatku iro. Magi napa kero nasabak nawereki pungalla ta'ala cahaya risesena atau masalawai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yero pungalla ta'ala yero malaikae masalawa mana lokko nabi ta. Maka nasuro ki pungalla ta'ala masalawa nasabak yero salawa yena rotan rata maka da umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nariko angka tau dega kesalawakna dek tunitan rain ko dabita terutama koso jumai yer koso jumai hadiah tameto di umat na nabita onro akar makan na yer koso jumai egana nabi melawi makada aleka yer koso jumai fuang Nabi Musa mareloi fu aleka ya sujumai de nari wereng
Nabi Isa marilau puang aleka yero sejumai dene wering marilau si panglutan Nabi Isa puang aleka pale kesempatan untuk masampaja juma gangkan na yero panglutan Nabi Isa ipendre itu lo langi magine pendre nasaba itarime farelo duanna melo papole sampaja jumai pada akhir zaman sebenarnya kongkan yero dajjal narekwangkan yero dajjal isamo gesenge dajjal bu yero dajjal rupa tau biasa nekia ambo na yero jasenge dajjal boleh ko ibelisi ya. Angka suami istri manang semuanya sange manang mega anak na to degaga anak na we cau ni to liak kadai manang dampak ya engkam mana sumpulolo tadi pagaga wijanya aja tak kada manang manca jipak doang yang itu ya elo doang yang kasih nang kawijana cau ni nangel suami istri podang makada manang lo masandro aja je katil lo masandro bahaya tu kotil loki masandro melo sogi lo masandro namo sandro itu nasogi melo matandre jabatanna loy masandro melo tama anggota DPRD loy masandro benengi macer sandro alena natu da manja anggota DPRD melo malakai loy masandro namun lo sandro itu panapura malakai loy masandro yenangi suami istri nasaba deva gaga anak-anak ternyata yero non roy masandro sandro kerjasama dengan iblis loko koro angka tukuil koro lo mak bani kemudian di situ tinggal bersama dengan istrimu berbuat dengan istrimu aku koro matu mak bani iro kuile metalada ni de non roy tahu yaitu kong kabola pura kosong tafacingi jolo betuan ada pacingi bangi jolo bangi jolo napa ton roy mak bani namo pura mi loba bolata siwan ni duampan ni pole ki joka duampan ni sale bolata tabangi jolo tasuram bu anak tak bangi mi ya ke cara anak sostas den sang bangi pak guru tabangi mi ya pura ta sale kamarata bu namo siwan ni mi pacing jolo tasurai balak kita ko kamarata iya nangela pemana lalu maba nikro ketika dia berbuat bersama dengan suami istri ini ia nangel lanroale rupa tahu tetapi dimasuki oleh iblis pada tungku maka daki kerasukan apa paham apa masuk kemudian berbuat ternyata betul monrodara lah pumakun rai iya na rumah tampu jaji lah pung anana yena romanca dajjal jaji ni tu aja gini yena romanca dajjal ambona rupa tahu secara fisik rupa tahu nekia secara batinia anak iblis lata mamuka jaji lo pungan anai nasaba pole ambona secara batinia dari iblis we batala de komatin roy tali matau napa moto kong kanana kata tasya sosiwan ni napa moto ai kada ko dak jalbi cuy nasaba dega ga mule piare yenangi diambil oleh Jibril lo ni male Jibril sabak dega ga mule piare namo ambo indok na nafan rasa to layuno ambo na indo na korajai nasaba dega ga mule mamparing ye nangi lapong anak bicu diambil oleh Jibril dipelihara oleh Jibril diitarungku ni ko Jibril ye naro mati nareko mesuni yero dajjal ye naro melomana pakafir itawe nasaba dega ga mule mewe maka diturunkanlah Nabi Isa ye naro Nabi Isa matu mewe majina Nabi Isa mewe nasaba yero pangnutta Nabi Isa
pangulut tato Jibril Pak Guru tempona anak-anak jaro tempona tu Nabi Isa ijajia de gaga sumpul lolona melo mewe ada de gaga si kampona melo mewe ada. Makanya Jibril yang merawatnya bersama dengan ibunya. Makanya nanti pada akhir zaman iena Jibril dua anak gurna siruntu Nabi Isa si bawa Dajjal maginya nah harus Nabi Isa nasabak benengi patin jupa de narekotania lawan nanewa cinampa mi kaui cinampa mi pakaui. Makanya ketika Nabi Musa ketemu dengan Dajjal naja mita-mita padahal Nabi Musa najak guru malaikatul maut onro jagona tapi tempo nasi runtuh Dajjal naja mita-mita kada bahaya. Makanya Nabi Isa diturunkan di akhir zaman ipa nurun niri asona juma tempona asona juma akoni rona sampaja juma panglutta Nabi Isa nainapa newa Dajjal ya naru baraka na riasanya sojuma pahala besar. Riasona juma nareko masalawa kiloko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gini kita masalawa loko Nabi ta wek kasih ratu masalawa ko Nabi ta riasona juma maka akan diberikan cahaya yero cahaya iwerenge ko pengala taala namona bage-bage rupa tawe mapa mula Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir dena capu yero cahaya ibage-bage onrotan ranna yero cahaya angke iwerengi gangkana ketika yaumul akhir na sampuro fakita mi nabita maka da ummakku yero kanya jak lalu gaga pak kurangi salawatna pore di saratu nariko asona juma mak batte balik ibu asalawaki mak sasaki asalawaki agi fegau asalawaki tomato malabiku sila surah malabiku ke hadir inaro rafi rampengeki mamuari ina pak baraka ke pungal Allah Ta'ala nafancajinya ki amal jariyah namuni galong komi ubawaki narikoto mafanre tarimai insyaallah megawat din nagokan. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah ya lai barakatna surah Al-Fatihah na angkai ki mancaji sit di ata angkai maturu rilalan na agamana pengala ta'ala na yala toy barakatna surah Al-Fatihah na angka ki mancaji sit di ata angke pandanungang ipakasiyat talori sesi arajanna pung Allah subhanahu wa ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah yang kita khususkan pada diri kita sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka ihdinas siratal amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.